गोवा 365च्या खबराचित्रात येवकार हांव जवाहर बर्वे पळयत खबरो विस्तारात। जुवारी पोलाचे एके लेनीचे आचारसंहिते आदीं उक्तावण करतले। केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीन सांगले हो पूल सप्टेंबर 2022 आदीं पूर्ण जातलो। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतानय ह्या वर्साच्या डिसेंबर मेरेन महामार्गाचे काम पूर्ण जातले अशें आश्वासन दिलां। येता त्या 1.5 वर्सा मुंबय आनी गोंयाक जोडपी महामार्ग पूर्ण करतले अशी माहिती केंद्रीय मंत्र्यान दिली। या रस्त्याचे बांदकाम सध्या प्रगतीचे दिकेन चल्ला, पूण कासवाचे गतीन काम करपी कंत्राटदार मात बदलपाचे संकेत दिल्यात। विशेषतः हा जो मुंबई गोवा रस्ता आहे हा पलीकडे कर्नाटक बॉर्डर पर्यंत न्यायचा आहे आणि त्या कामाकरता महाराष्ट्राच्या सीमेपासून जी गोव्याची सुरुवात होते तिथपासून कर्नाटक पर्यंत जाण्याकरता 137 किलोमीटर 10,960 म्हणजे 11,000 कोटी रुपये आम्ही या रस्त्यावर खर्च करणार आहे आणि त्यामुळे निश्चितच कर्नाटकच्या दिशेने आणि महाराष्ट्राच्या दिशेने देखील येणाऱ्या प्रवाशांकरता नक्कीच गोवा सुखद होणार आहे। जुवारीचा ब्रिज प्रमोदजींनी सांगितलं की या स्टेट ऑफ आर्ट असा ब्रिज आहे। गोव्याची प्रतिष्ठा, गोव्याचा सन्मान जगाच्या इतिहासात नेणारा हा ब्रिज आहे आणि हा जो जुवारी ब्रिज आहे तो पणजी ते मणगाव इथला जो अप्रोच रोड आहे तो 2021 पर्यंत पूर्ण होईल। मुख्य ब्रिजचं काम सप्टेंबर 2022 पर्यंत पूर्ण होईल, पण तत्पूर्वी एक लेन आचारसंहिता लागायच्या आधी त्याचं उद्घाटन करण्याचा प्रयत्न जरूर करूया। राज्यातल्या उत्तर आणि दक्षिण जिल्ह्यातल्या 4 लेनच्या मिसिंग लिंकच्या उक्तावणा वेळार उलयतना मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान हेर प्रकल्पाच्या उक्तावणाची माहिती दिली। मिसिंग लिंक बरेचशे फावटी मिसिंग लिंक आमकां सगळ्यांक प्रश्न पडटालो की ह्या रस्त्याक मिसिंग लिंकूच कित्याक नांव दिलें काय म्हणून। देर इज अ नो लिंक बिटवीन द नॉर्थ गोवा टू द साऊथ गोवा ह्या डायरेक्टली हातूंतल्यान किंवा डायरेक्टली फ्रॉम द नॉर्थ कनेक्टिविटी टू द एअरपोर्ट किंवा नॉर्थ कनेक्टिविटी टू द MPT जो आतांच सगळ्यांनी सांगली ती लिंक जी आसा ह्या रस्त्यांतल्यान डेव्हलप केली सो दॅट इट इज अ मिसिंग लिंक रोड म्हणून हाका नांव दिलें। आमी टेलिमेडिसिन प्रोजेक्ट गोवा मेडिकल कॉलेजींतल्यान आमी उक्तावण करपाचें आसा जो CSR एक्टिविटीच्या अंतर्गत तांच्याच आशिर्वादात गोंया खातीर लोकार्पण करतात। गतिशक्ती माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी जो मोबिलिटी देशा खातीर लोकार्पण केली ताजी सगळ्या इंडस्ट्रियलिस्टांक हाडा ताजी आज भासाभास जातली, ताजेर चर्चा जातली। निश्चितच तुम्ही सगळ्यांनी तातूंत वांटेकारी जावचे आणि ताज्या उपरांत गोंयांतल्या विविध प्रोजेक्टाचेर रिव्ह्यू। गोवा 365 खातीर वेर्णाच्यान हिरू महाले। गोंय सरकारान स्वयंपूर्ण युवा कार्यक्रमा अंतर्गत खाजगी मळार जॉब फेअर घडोवन हाडलो। रोजगाराचे ह्या मेळाव्यात विविध भोवराष्ट्रीय कंपन्यांनी 10,000 परस चड नोकरी मेळोवन दितले अशी मुख्यमंत्र्यान घोषणा केल्या। हो मेळावो 30 ऑक्टोबराक फोंडेचे GVMS कॉलेजीत मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, जेनिफर मोन्सारात, गोविंद गावडे हांच्या हस्तुकी जालो। कामगार आनी रोजगार विभाग आनी CMO हाच्या जोड पालवान हो मेळावो घडोवन हाडलो। जॉब फेअराचे बरोबरीन करियर मार्गदर्शन आनी उद्योजकताय कार्यावळ आसली। मोठ्या संख्येन युवकान ह्या मेळाव्याचो लाव घेतलो। A total number of 1,348 vacancies have been advertised in sectors like hospitality, pharmaceuticals, manufacturing, real estate, FMCG, banking and many others. Today you all have already heard what some of our distinguished speakers had to say, and all of them have a very simple story: hard work and dedication, which is very important. We had Mr. Serrao from Crosscrafts who founded it over 2 decades ago, and I know him personally because he lives in my constituency. गोंयचे संरक्षण आणि गोंयच्या संस्कृतीचे रक्षण करपाक भायरसून कोणी येवपाची गरज ना। आमचे तरणाटे समर्थ आसा गोंयच्या संस्कृतीचे तरणाटे करपा खातीर। कोण फुडें वयतलो फाटीं वयतलो पण आमकां सगळ्या जाणांक हें गोंय स्वयंपूर्ण करपाक जाय आणि तें गोंय स्वयंपूर्ण करपा खातीर म्हाका दिसता स्वयंपूर्ण युवा ह्या कार्यक्रमांतल्यान निश्चितच तुमी मुखार येतले। जायत्यो येवजण्यो आसतल्यो ज्यो तुमच्याय खातीर काडल्या ताजेरूय तुमी उलोवंक ना। म्हाका दिसता तुमचे हे फावटीची ग्रॅज्युएशनची फीस आमी 50% केली। आमी DG गिफ्टाच्या अंतर्गत आत्ता तकले हाडयता। हांवेंच सांगल्या उपरांत बऱ्याच जाणांक कळ्ळां।
DG गिफ्ट हेच्या अंतर्गत आमचो भुरगो टेक्नोक्रेट जावचो. इंजिनियरिंगाची फीस आमी 90,000 रुपया 26,000 हाडली. आमचो प्रत्येक भुरगो जे कोणूच म्हणजे फाल्यां सकाळी जेका इंजिनियरिंग वचूंक दिसता तेणी फाटल्यान उरचो न्ही. पॅन्डेमिकच्या ह्या काळात सुद्दां तो कशा पद्दतीन फुडें वयतलो हाजी आमी संद घेतल्या आनी ताका फुडें व्हरपाचें काम ह्या सरकारान केलां. म्हाका दिसता नॅशनल सायन्सीक फॉरेन्स युनिव्हर्सिटी हाडटना नॅशनल स्कूल ऑफ लॉ हे गोंयांत थोड्याच दिसांनी आमी हाडपाचें आसा. हे जे सगळें करता हाका विरोध करपी कोण आसात? हांकां गोंय स्वयंपूर्ण जाल्लें नाका हेच विरोध करपी आसात. आनी म्हणून तर म्हज्या तरणाट्या युवा आनी मित्रांक हांव उलो मारता की पयले फावटी जाणून घेयात सरकार कितें करता, प्रत्येक खात्याचें काम जाणून घेयात. हांव म्हणटा फक्त नोकरी इतक्याचेरच ना, सरकारा कडेन वेगवेगळ्यो संदी उपलब्ध आसात. सरकाराच्या कॉर्पोरेशनान आसतल्यो वेगवेगळ्यो संदी, मागीर जावं त्यो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, जावं त्यो सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट, जावं ते PMEGP, प्रत्येक खात्या कडेन वचून पळयात, एकदां वचून पळयात त्या इग्नायट सेंटराक. आपली करियर घडोवपाच्या फाटल्यान आसता. तातूंत भितर दोन गोष्टी असतात. एक म्हणल्यार आपले शिकले नंतर आपण खंय तरी जॉब करपाचो, नाल्यार बिझनेस मुखार व्हरपा खातीर पंख मारपाचे आणि त्या माध्यमांतल्यान नवे जॉब्स क्रिएट करपाचे हो एक वेगळे वेगळे पल्लू घेवन प्रत्येक भुरगो मुखार वता आसता. आणि म्हणूनच आजचो स्वयंपूर्ण युवा गोवा जो घोषवाक्य आज गोयचे मुख्यमंत्री आणि आमच्या सरकारान दिल्लो आसा तो अत्यंत महत्वपूर्ण जावन आसा. कारण भुरग्यांक जर एक प्रेरणा जर दितले, तांकां जर एक मोटिवेशन जर दितले जाल्यार अशे वेगळे वेगळे ऑर्गनायझेशन्स, वेगळे वेगळे एस्टॅब्लिशमेंट जे आसात ते तांकां एकठांय हाडून तांकां हो एक प्लॅटफॉर्म करून दिवप हे खूब महत्वाचें आसा. आणि देखूनच आदरणीय गोयचे मुख्यमंत्री आणि आमच्यो लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर जेनिफर मोन्सेरात तांचे हांव अभिनंदन करता आणि तांच्या मुखावेले वाटचालीक तुमकां हांव शुभेच्छा व्यक्त करता. कारण जो पर्यंत तुम्ही ह्या गोष्टी खातीर ह्या प्लॅटफॉर्माचेर येना तो पर्यंत आपण खंय आसा, आपल्याक खंय वचपाक जाय, खंय भरारी मारपाक जाय हे आमकां जावपाक जायना. आनी हीच एक ऑपॉर्च्युनिटी आज क्रिएट करून दिल्ली आसा. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान संदीप तुयेकार. 1 नोव्हेंबरा उपरांत गोंयच्या रस्त्यांचेर एकय खड्डो दिश्टी पडचो ना. मुख्यमंत्र्यान घोशणा केल्ली खरी, पण अजून कांय गांव कांय सुवातांतल्यान कागाळी येत आसात. मडगांवां 1 नोव्हेंबराकच काम सुरू जालां. ताचेर कांय जाणांनी प्रश्न विचारल्यात. गोंयचे सगळे रस्ते 1 नोव्हेंबरा मेरेन फोंडमुक्त जातले ही सरकारी घोशणा आसली तरी ही डेडलायन आतां आनीकूय फुडें वचपाक लागल्या. 1 तारखे आदी जाल्यार 1 तारखेच्यान कामांक कित्याक सुरवात केल्या लोक विचारतात. डांबरीकरण केल्लें जाल्यार गजाल वेगळी आसली. फोंडांनी नेमकुलांनी डांबराच्यो राशी मारल्यात, देखून पावला पावलार स्पीड ब्रेकर जावन पडल्यात. हो कसलो नवो प्रकार लोक विचारतात. शिवालय दिल्ले आसा आमी आणि रस्त्याची सारखी वाट लागलेली आसा. सरकारान रेडलायन दिल्ली खरी, पूण अजून तरी खड्डे बुजवले ना. आणि हे अजून 1 तारखेक काम चलता, सो आमी कितें एक्सपेक्ट करपाचें हेच्या फुडें? अशें जर चल्लें जाल्यार रोडाचेर वाट लागतली. टायरूय वयता, गाडी वयता, सस्पेन्शन वयता, गाडयेची वाट लागता. पण सरकाराच्या नोटिफिकेशनान आयज 1 तारखेक रस्त्याचेर खड्डे दिसचे ना अशें सरकारान म्हटलेलें. आतां एक्झॅक्ट खंयचे खड्डे ते मेन्शन करूंक नासल्या कारणान आतां आयजच हे काम चालू आसा. शिवोलेच्या रोडाक मारना म्हणटा ते आयज चालू आसा रोडाचें काम. आतां ही खंयची 1 तारीख सांगल्या, ही 1 तारीख का फाटली लोक म्हणटा की खंयची तारीख आमकां एक्झॅक्ट खबर ना. मारना शिवोलच्यान गोवा 365 खातीर संदीप सांगता. आता घेऊ एक लहानसं विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयांत फाटले 24 वरांत 23 नव्या कोरोना केशींची नोंद जाली. जाल्यार कोरोनाक लागून एक्काय दुयेंतीक मरण येवंक ना. 53 जाण बरे जावन घरा गेल्यात. मरप्यांचो एकूण आंकडो 3,364 पावलो. फाटले 24 वरांत 2,361 जाणांचो कोरोना अहवाल तपाशिल्ले. 3 दुयेंतींक हॉस्पिटलांत भरती केल्यात. एक्टीव्ह केशींचो आंकडो 352 पावलो. कोरोनाचे प्रमाण उणें जाले असले तरी दर दिसा दुयेंती मेळतच आसात. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. वाडटें पेट्रोल आनी सिलिंडर दरवाडीच्या हुलोपाचो निशेध करपा खातीर काँग्रेस म्हापश्या 3 नोव्हेंबराक आंदोलन करतली. म्हारगायेचो नरकासूर म्हण म्हारगायसूर तयार करून तो लासून म्हारगायेचो निशेध करतले, काँग्रेसीचो वेंचणूक प्रभारी पी चिदंबरमान सांगले. मोदी सरकार हिसपाभार म्हारगाय वाडोवन सगळ्या भारतीय नागरिकांक
वजा पानार चिपवपाचो यत्न करता. पयशाकार आसूं वा गरीब सगळ्यांक म्हारगायेचो मार बसला. गरिबांक चड त्रास जावपाक लागल्या. ही म्हारगाय कित्याक जाता हाचेर अजूनय स्पश्टीकरण ना. केंद्राचे तशेंच गोंयचे मंत्री कान आनी दोळे धांपून बसल्यात. तांकां म्हारगायेचेर उक्ती डिबेट करपाचें आमी आव्हान दितात, चिदंबरमान सांगलां. Today, unexpectedly means I thought on the eve of Diwali they will not do this. The government has announced once again an increase in prices. As of yesterday night, the prices of petrol and diesel have touched unprecedented levels. It's 115 rupees per litre in Mumbai. It's 120 rupees a litre in some places in Rajasthan like Ganganagar. It is in Goa, 106 rupees a litre of petrol. And diesel is not far behind, it has also cost 100. Maybe the Modi government thought that because not too many centuries are being scored in the cricket test match, his government may score a century both in petrol and diesel. What they have done is shameful, condemnable. Today they have hiked commercial gas to 2,000 rupees a cylinder. If commercial gas goes up to 2,000 rupees a cylinder, it means prices of food items served in hotels and restaurants will go up. 266 rupees alone today is increase. It's no longer small increases. The Modi government has decided we are sucking blood anyway. Why should we draw blood in drops? Let us draw large quantities of blood. This price rise is only because of high taxation. The effective rate of tax on petrol of central government tax alone is 33%. On diesel it is 32%. On a single commodity to levy a 33% tax and a 32% tax is completely unacceptable. It's more than the corporate tax rate. Please remember, corporates which make billions of rupees are taxed at a lower rate, whereas petrol and diesel are being taxed at 33% and 32%. Fuel taxes are the most regressive taxes. They affect the rich and the poor alike. If a rich man buys a litre of petrol, he pays the same tax. The poor man for his two-wheeler pays the same tax, which is why we call it a regressive tax. If the government wants money, wants revenue, there are other avenues to raise money through progressive taxes. Instead of resorting to progressive taxation, this government is resorting to regressive taxation. We condemn it in the strongest terms. In order to show our protest to this extraordinary Diwali gift which the Modi government has given to the people of India, the Goa Pradesh Congress Committee will organize a major demonstration on the 3rd of November in Mapusa. Diwali is the occasion where you burn the effigy of Narakasura. We will burn symbolically the spectre of price rise Asura. In Konkani it is called Mangaisura. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान संदीप कामुलकार. गांवकरवाडो मयेच्या महामाय दिंडी पथकान राज्य पावण्यावेले दिंडी सर्तीत
चमक दाखयली. पयलें इनाम केरी विर्डीच्या सातेरी दिंडी पथकाक, दुसरें दिवाडेच्या विठ्ठल रखुमाई पथकाक फावो जालें. दुर्गावाडी ताळगावच्या क्षेत्रपाळ दामोदर कला आणि क्रीडा सांस्कृतिक मंडळान 51व्या वर्सुकी दिसा निमतान आयतारा ताळगांवां राज्य पावंड्यावयली दिंडी सर्त घडोवन हाडली. गोंयभराच्यान विविध पंगड तातूंत वांटेकार जाल्ले. पयलें इनाम केरी विर्डेच्या सातेरी दिंडी पथकाक, दुसरें दिवाडेच्या विठ्ठल रखुमाई जाल्यार तिसरें महामाया दिंडी पथकाक फावो जालें. पळोवया एक झलक. दाखवी चरण दाखवी चरण दाखवी चरण दाखवी चरण दाखवी चरण दाखवी चरण विठ्ठला माय बापा माय बापा विठ्ठला विठ्ठला माय बापा माय बापा. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. ह्या वर्साची दिवाळी ओली जातली आनी नरकासुरय भिजतले. उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या वाठारांनी फुडले 5 दीस 5 नोव्हेंबरा मेरेन घोग्यांनी पावस पडटलो, जाल्यार 4 नोव्हेंबराक कांय वाठारांनी पावस घालून घेतलो. 24 वरां भितर 6.4 सेंटीमिटरांची पातळी हुपतलो, हवामान खात्याचो अदमास. आनी आयचें हें कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. कोरोनाचे फाटभुंयेर घेवया जतनाय, वापरुया मास्क, दवरुया सोशल डिस्टन्स आनी सांबाळुया भलायकी. मेळया परत फाल्यां ह्याच वेळार. पळोवपाक गोंयचो बुलंद आवाज गोवा 365 मोग आसचो.